नाराय हमद, ऐ खुदावंद, तू फी हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है। मुझे जिंदगी का पानी दे ताकि मैं फिर प्यासा ना हूं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका चौथा बाब और उसकी आयात 16 का 18 पर ध्यान बयान करेंगे। और आज हम गुनाहों की होलनाकी का सामना करना इसके बारे में सुनेंगे। उसने उससे कहा, जाकर अपने शोहर को बुला और यहां आ। औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शोहर नहीं रखती हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शोहर नहीं रखती हूं, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और वो जो अब रखती है तेरा शोहर नहीं। तूने ये सच कहा। आज की अंजील मुकद्दस में हमें यकूब के कुएं पर सामरी औरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात की खूबसूरत कहानी पेश की गई है। इस कहानी का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के कुएं के पास आराम करने से होता है, क्योंकि वो सफर करते थक गया था। एक सामरी औरत दिन की गर्मी के दौरान दोपहर के वक्त कुएं के पास जाती है ताकि दूसरी औरतों के तानों से बच सके जो उसे हकीर समझती थी। फिर खुदावंद यीशु मसीह कुछ ऐसा करता है जो उस औरत को बहुत हैरान कर देता है। वो उससे पानी पीने के लिए मांगता है। यहूदी सामरियों के साथ कुछ भी मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह उसके बर्तन से पीने को तैयार था। जब उसने उससे उसके बारे में सवाल किया तो यीशु ने जवाब दिया, अगर तू खुदा की नेमत जानती और यह भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। जिंदा पानी जो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे देना चाहा, वो उसकी रूह की तजदीद और ताजगी के लिए फजल का रूहानी तोहफा था। खुदावंद यीशु मसीह की इलाही आंखों ने उसे उस औरत की रूहानी भूख देखने के काबिल बनाया और उसकी शफकत ने उसे उसके बहुत से बोझों से आजाद करने की ख्वाहिश से भर दिया। ऊपर का हवाला पहले तो सख्त लग सकता है, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह उस औरत की जिल्लत अमेज सूरत हाल को क्यों सामने लाएगा? क्योंकि वो वाज़ेह तौर पर अपनी पूरी जिंदगी में तकमील की तलाश में रही थी और इसी वजह से एक के बाद एक शादीशुदा जिंदगी नाकाम रही। अब वो एक ऐसे शख्स के साथ रह रही थी जो उसका शोहर नहीं था। यह एक ऐसी हकीकत थी जिसने उसे खुश्क और प्यासा छोड़ दिया। औरत से इस तरह बात करने से खुदावंद यीशु मसीह उसका फैसला या मुजम्मत नहीं करता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह उसे बताता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, उससे प्यार करता है और उसे उस इत्मीनान से भरना चाहता है जिसकी वो अपनी जिंदगी भर तलाश करती रही है। वो उसे उस आजादी का तजर्बा करने की दावत देता है जो वो उसे अता करना चाहता था। इस मुलाकात के बाद औरत इतनी खुश थी कि कुएं से जाते वक्त वो अपना पानी का घड़ा भी वहीं छोड़ गई
جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اب روحانی طور پر پیاسی نہیں رہی۔ پھر وہ پورے اعتماد کے ساتھ شہر کے لوگوں کے پاس گئی اور کہا، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے سب کام جو میں نے کیے مجھے بتا دیے ہیں۔ کیا یہ المسی نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو اس عورت میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گناہ ہمیں شرمندگی سے بھر دیتے ہیں۔ ہمارے چھپے ہوئے گناہ ہمیں پیاسا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس گناہگار عورت کے ساتھ اپنی شناخت کر سکتے ہیں تو ہم یسوع سے اسی گہری ہمدردی کی توقع کر سکتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے گناہوں کو یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں، اپنے اعمال کا جواز پیش کرتے، ان کو کم کرتے یا انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ آزادی کا راستہ نہیں ہے۔ آزادی صرف ہمارے خداوند کو ہمارے گناہوں پر ہم پر ظاہر کرنے، ان کا سامنا کرنے اور خدا کی بے پناہ رحمت کا سامنا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آج ہی اپنے گناہوں کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولنے کی اہمیت پر غور کریں۔ اپنے ماضی سے مت بھاگیں، اس کا مقابلہ کریں، سمجھیں، اس کا اعتراف کریں اور رحم کا زندہ پانی حاصل کریں۔ جتنا زیادہ ہم پاکیزگی میں بڑھیں گے، اسی قدر ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اگر ہم خدا کی طرف سے شفا یابی اور تازگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے۔ آج اس گناہگار عورت کی تقلید کریں۔ خدا ہم سے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ شرم اور جرم کو خدا کی کثرت رحمت کے اندر ختم ہونے دیں، تاکہ اس عورت کی طرح ہم جان لیں کہ خدا ہمارا سب کچھ جانتا ہے اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ زندگی کے پانی کے چشمے خداوند، ہماری روح اکثر خشک اور خالی رہتی ہے۔ ہم تسکین اور تکمیل کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیں۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور التجا کرتے ہیں کہ ہم پر ان گناہوں کی مکمل گہرائی ظاہر کر دیں، اور جب آپ ایسا کریں تو برائے کرم ہمیں وہ فضل عطا فرمائیں جس کے ذریعے ہمیں اپنے پورے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آپ کی بے پناہ رحمت سے بھر جائیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔